ترتیب میں ایک چیز ہے، وہ ہے مسبحات قرآنی. مسبحات قرآنی، یسبح للہ، سبح للہ. کچھ صورتوں کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں مسبحات قرآنی. صبح اس تسبیح ہے، سبح یسبح، اس سے مراد تسبیح، اسی سے تسبیح ہے. یہ اصل میں کہتے ہیں مطار القطار، ایسی بارش جو قطار کے ساتھ ہو، جسے موسلا دھار بارش کہتے ہیں. ایسی بارش جو ٹوٹے نہ، مسلسل ہو رہی ہے، ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ. ایسی بارش جو ختم نہ ہو. مسبحات، سبح، تسبیح، اسی سے، سب اسی سے نکلا ہے. آگے ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ واللہ ذو الفضل العظیم. یہ ذالک فضل اللہ، یہ ہمارا فضل ہے. یؤتی من یشاء، ہم جس کو چاہیں روحانی دنیا دے دیں، جس کو چاہے جسمانی دنیا دے دیں، جس کو چاہے روحانیت کا مالدار بنا دیں، جس کو چاہے دنیا کا مالدار بنا دیں، جس کو چاہے روحانیت کا بادشاہ بنا دیں، جس کو چاہے دنیا کا بادشاہ بنا دیں. اور جب اگر ہم پھر چاہیں تو واللہ ذو الفضل العظیم، پھر ایسا فضل بھی دے دیتے ہیں جو عظیم سے عظیم تر ہے. کائنات یاد رکھتی ہے کہ وہ روحانیت کے تاجدار تھے. وہ بادشاہ گزرا ہے تو وہ دنیا کا بادشاہ تھا، اور ہوتا اس کے فضل سے ہے. یہ دیکھیں، یہ اصل راز ہے. ذالک فضل اللہ، کس کا فضل ہے؟ اللہ کا. یوتی، جس کو عطا کرے، من یشاء، جو اس کی مرضی میں آئے، جس کو وہ چاہے. من یشاء، جس میں اس کی منشا ہو، جہاں اس کی مرضی ہو، اس کو عطا کر دیتا ہے. اس کا فضل ہے، اس کا فضل ہے، اس کو عطا کر دیتا ہے. من یشاء. فضل عطا کس کو کرتا ہے؟ اس کا فضل کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس کا کرم، ابر رحمت، یہ سارا فضل کے معنی ہیں. اس کی عطا، جود و سخا، یہ سب فضل کے معنی ہیں. اس کی عنایت، اس کی کریمی اور کرم نوازی، یہ سب فضل کے معنی ہیں. کس کو ہوتی ہے؟ وہ طلب والوں کو ہوتی ہے، وہ تڑپ والوں کو ہوتی ہے، اور ان کو ہوتی ہے جن کے پاس تلاش ہو. تلاش، طلب ہو، تڑپ ہو اور تلاش ہو. میں رات اپنے خدمت والوں کو ایک واقعہ سنایا، وہ زندگی میں شاید پہلی دفعہ یاد آیا مجھے. اگر آپ جاگیں تو آپ کو سناؤں، بڑا کام کا واقعہ. وہ 5-6 خدمت والے 8-10 بیٹھے تھے، تو ان کو شاہ جی لے آئے کہ ان سے تھوڑی سی. میں نے انہیں کہا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے پورے بر صغیر میں حدیث پھیلی ہے، اور آج بھی اگر حدیث کا نام آئے گا تو ان کا سلسلہ ہے، اور سارا ثواب انہی کو ہوگا. دلی کے شہنشاہ تھے، روحانیت کے بادشاہ تھے، اور بڑے بڑے شہزادے ان کے غلام، بادشاہ ان کے غلام تھے، ان کی سیوا خدمت کرتے تھے. لیکن ہر سال رمضان مرشد کے ہاں گزارتے تھے لاہور میں. حضرت شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے مرشد، ان کا یہاں مزار ہے لاہور میں. لاہور کی حدود سے پہلے اتر پڑتے تھے سواریوں سے، اور ننگے پاؤں آتے تھے. بہت بڑے عالم تھے، اپنے علم کو اٹھا کے لپیٹ دیتے تھے. فقیر بن کے آتے تھے، لا علم بن کے آتے تھے. اور مرشد کی توجہات کیسے لیتے تھے؟ اپنے ساتھ کاریگر لاتے تھے، سامان لاتے تھے. یہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ چھت ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں کمرہ اور بنانا ہے، حضرت کے پاس حضرت کی چیزوں کی لنگر کھانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں یہ مرمت کرنی ہے، یہاں یہ چیز سنبھالنی ہے، اس کو پالش کرنا ہے، اس کو رنگ کرنا ہے، یا
یہ سارے بندے ساتھ لاتے تھے اور پورا مہینہ حضرت کی خانقاہ کی، یا تسبیح خانہ، خانقاہ، آستانہ، یہ ایک ہی معنوں میں آتا ہے، حضرت کی خانقاہ اور تسبیح خانے کی بس خدمت کرتے رہتے تھے۔ کوئی نہیں پہچانتا تھا یہ محدث عظیم ہیں، یہ بہت عظیم ہستی ہیں۔ 19 رمضان کو سب جتنے خدمت والے ساتھ لاتے تھے، سواریاں ہوتی تھیں، آگے گھوڑے ہوتے تھے، اعلیٰ قسم کی بگیاں ہوتی تھیں، پھر پیچھے اونٹ ہوتے تھے، پھر پیچھے بیل ریڑیاں ہوتی تھیں، پھر سامان لادنے کے سامان ہوتے تھے، وہ سب کو جمع کرتے تھے 19 رمضان۔ اور 19 رمضان کو جمع کر کے فرماتے تھے کہ جس طرح قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے اور سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے، اور جس طرح سورۃ فاتحہ جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، فرمائے اس طرح جیسے سید الایام ہے جمعے کا دن جو سارے ہفتے میں ہے وہ جمعے میں، اسی طرح رمضان کا جو دل ہے وہ آخری عشرہ ہے۔ اور فرماتے تھے رمضان کے دل آخری عشرے میں اپنی خدمت کو بڑھا دو، اپنی خدمت کو بڑھا دو۔ اور میں ان خدمت والوں سے یہ بات بھی عرض کر رہا تھا، جتنی بھی فتوحات ہیں آپ اٹھائیں تاریخ ساری کی ساری، ان سب میں جد و جہد رمضان میں ہے۔ غزوہ بدر سمیت 17 رمضان، پچھلی فتوحات محمد بن قاسم کی، طارق بن زیاد کی، سلطان محمد فاتح کی، جتنی بھی ہیں پچھلی ساری کی ساری جد و جہد اٹھائیں، کہانی اٹھائیں، محنت اٹھائیں، ان ساری کی ساری فتوحات کے پیچھے آپ کو رمضان نظر آئے گا۔ اس سے پہلے ہم نے یہ سمجھا تھا رمضان روزے کا نام ہے، کمرہ بند کر کے سو جاؤ، دن ڈھلے اٹھو، نماز پڑھو، تسبیح کرو، ادھر افطار کا وقت ہو گیا، اس کا نام رمضان ہے۔ لیکن رمضان تو جد و جہد کا نام ہے، ساری تاریخ اٹھائیں، ساری ہسٹری اٹھائیں، ہماری پچھلی زندگی کی فتوحات اٹھائیں، اور مسلمان جب نامور تھا اور مسلمان کا نام تھا اور مسلمان کی زندگی تھی اور مسلمان کا سکہ چلتا تھا اور مسلمان پوری دنیا کا فاتح تھا، ان کی فتوحات کے پیچھے رمضان ہے، رمضان ہے، رمضان ہے۔ جنرل جاوید ناصر اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے زندہ ہیں، 90 سال کے قریب ہیں، ہماری فوج کے سربراہ، ہماری فوج کے سربراہ ISI کے، اور رمضان تھا جب اوجڑی کیمپ 1986 میں پورا اسلام آباد کہنے لگے خالی کراؤ، پورا اسلام آباد۔ وہ آج بھی اردو ڈائجسٹ ہے کہ جب وہ جرنیلوں والی چھڑی بغل میں لے کے کھڑے ہیں فوج کی وردی میں اور فوجی کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا ایک ایک لباس جو آئے گا اس میں اسلحہ ہے، زیر زمین سارا کیمپ ہے، زیر زمین اسلحہ بھرا ہوا ہے، ایک ایک فوجی کے لیے اتنے $1,00,000 کا لباس آئے گا، وہ ایٹمی لباس ہوگا، اور وہ ایٹمی لباس پہن کے نیچے جائے گا، کیونکہ یہ وائٹ فاسفورس یا فلاں فلاں چیزیں ہیں، ان پہ اگر پانی پھینکیں گے تو خود آگ لگے گی، یہ ساری آگ ہی آگ ہے۔ اور وہ پھٹا تھا، اور وہ اتنا طوفان پھٹا تھا کہ اسلام آباد سارا خالی کراؤ۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا والد خاقان عباسی اسی بم میں مرا تھا، کئی بندوں کو موت واقع ہوئی تھی، کئی بندوں کی، اور ابھی تو ان کا 1-2 بم پھٹے ہیں، یہ اگر پھٹ گیا تو سب تہس نہس کر دے گا، اس کو خالی کراؤ۔ پر رمضان تھا، میں نے جنرل صاحب سے خود سنا، میں نے کہا سارے روزے رکھو، گناہ کبیرہ سے فوجی چنیں، توبہ کرو، اور قرآن تلاوت تسبیحات کرو، اور یہ دعائیں پڑھتے ہوئے ان بموں کو ہاتھ سے اٹھاؤ، ایسے جیسے مٹی کی ڈھیلے یا اینٹیں اٹھاتے ہیں۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ فرمائے یہ دعائیں پڑھو، اور اس کے اوپر
कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह तो आग को ठंडा कर दे। और कहा दुनिया हैरान है, आज भी नेट की दुनिया आप उठा के इस वाक़े को सर्च करें, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अंग्रेज कई साइंसदान सिर्फ इस वाक़े को देख के मुसलमान हो गए थे। ये क्या है, तारीख से हट के है, कायनात से हट के है। वो भी रमजान था। हमारा रमजान जद्दोजहद का महीना है, मेहनतों का महीना है, कोशिशों का महीना है, खिदमतों का महीना है। वो इबादत की खिदमत है या खिदमत की खिदमत है। और रमजान में कायनात में अजीम कारनामे, अजीम वाकयात, अजीम कायनात के राज मिले हैं। वो रमजान है, वो रमजान है। रमजान एक अनोखा निजाम है। इसके अंदर मैं देखता हूं सारा दिन सफाई वाले, खिदमत वाले, बिजली वाले, फलां वाले, फलां वाले, मैं कहता हूं इन्होंने सच्चे रमजान की रूह को लिया है। ये दोनों जिंदगी के शोबे में जुड़े हुए हैं, खिदमत भी इबादत भी, खिदमत भी इबादत भी, ये दोनों शोबों में जुड़े हुए हैं। और इसी का नाम रमजान है। अमीर कबीर हमदानी, अमीर कबीर हमदानी, ये वो हैं जिनके जरिए से कश्मीर में इस्लाम फैला है। और कश्मीर में इनके जरिए से अल्लाह का नाम लोगों ने सुना और लिया है। अगर बर्फ नहीं होती थी जिन दिनों में और रमजान होता था, और अगर रमजान के अलावा तशरीफ लाते थे, अपने साथ सारे खिदमत वाले लाते थे, लोगों का किसी का घर बना दिया, किसी का दरवाजा बना दिया, किसी की खिदमत कर दी। और खास रमजान अगर होता था तो शेख अमीर कबीर हमदानी रहमतुल्लाह अलैह फिर रमजान में अपनी खिदमत को खूब बढ़ाते थे। इबादत भी, खिदमत भी, इबादत भी, खिदमत भी। फिर उनके जरिए से अल्लाह ने कश्मीर को अपने नाम की बरकतों से रंग दिया। ओ कश्मीर की चोटियों में अल्लाह के नाम लेने वाले जिंदा हो गए। शेख अमीर कबीर हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से। रमजान तो खिदमत और इबादत का महीना है। रमजान जज्बों का महीना है, जज्बों का महीना है। इसमें एक जज्बा पैदा होता है। पहले दिन से रमजान को हमने इबादत के नाम पे सुना है, और इबादत तो बहुत जरूरी है। इबादत से आपके लिए अपने आप को फारिग करना है। लेकिन हकीकत यही है कि इस इबादत की रूह को इस्तेमाल कहाँ करना है, वो इस्तेमाल जहां करना है उसकी तरतीब भी तारीख में मौजूद है। इबादत से एक रूह पैदा होती है, इबादत से एक नूर पैदा होता है। रोजा खुद एक इबादत है, आंखों का, जज्बों का, कानों का, जुबान का, तन्हाइयों का रोजा। ये रोजा एक रूह पैदा करता है, और ये रोजा एक जज्बा पैदा करता है। इस रोजे से कायनात के राज मिलते हैं, इस रोजे से जिंदगी की रूह खुलती है, इस रोजे से अंदर की, दिल की, चेहरे के साथ दिल की आंखें खुलती हैं। इस इबादत से एक जिंदगी, एक जज्बा पैदा होता है, एक निजाम पैदा होता है, और अनोखा निजाम पैदा होता है। जिस रमजान की रूह को नहीं समझा, वो रमजान फिर रमजान है, लेकिन उसकी असल रूह से वाकफियत नहीं है, उसकी असल रूह से तारुफ नहीं है। एक वाकया सुन। अहलुल बैत के कई बुजुर्गों के वाकयात में और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के वाकयात में ये बात है कि वो क्या करते थे, रमजान में काफले बनाते थे, और वो काफले मुख्तलिफ गांवों, करिए, बस्ती और दूर दराज फैल जाते थे, और वहां फैल के 3 काम करते थे। सबसे पहला काम यह है, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे, युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। और दूसरा काम खिदमत करते थे। उनमें कोई बीमार है, कोई तकलीफ वाला है, कोई अयालदार है, कोई परेशान है, उसकी खिदमत, उसकी ज़रूरियात का ख्याल। और तीसरी चीज़ जो करते थे वो ये करते थे, उन्हें ज़िंदगी में जीने का सलीका सिखाते थे, सिविलाइजेशन, तहजीब सिखाते थे। ज़िंदगी में जीना कैसा है, मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संगे दर पे मरना, जिंदगी सिखाते थे।
ये तारीख है पूरी और इसमें हकीकतें हैं। मैं ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में गया। अब खानकाह है, वो खानकाह खत्म हो गई। जब मैं वहां गया तो उसके अंदर एक रूह आज भी मौजूद थी। सदी हो गई, खत्म हो गई जिंदगी, रूह मौजूद थी और उनका भी यही मिजाज था। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की तारीख उठाएं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। उनकी जिंदगी में भी रमजान में इबादत भी थी, खिदमत भी थी। बस मैंने उसको खिदमत कहा है। किसकी शोबे की थी? मैंने उस लफ्ज को समेट के लफ्ज खिदमत कहा है। इबादत भी थी, खिदमत भी थी। वो भी रोजा है, सुबह सोया, दोपहर सोया, शाम सोया और रोजा खोल दिया। यकीनन रोजा है, मैं उसका कैसे इनकार कर सकता हूं। यह भी खुद मुजाहिदा है। लेकिन मैं एक अब बात बताऊं, फारिग बैठने वाले को खुद रोजा ज्यादा महसूस होता है। ये सुन ले, हकीकत कह रहा हूं, मेरा तजर्बा है। फारिग बैठने वाले को खुद रोजे का एहसास ज्यादा होता है और वो मसरूफ से ज्यादा निढाल बन जाता है, जबकि होता नहीं है निढाल। ये एक बात का अंदर पैगाम मिल रहा है। असल में अंदर की एक पुकार और आवाज है कि रोजा दो चीजों का नाम है, इबादत और खिदमत का नाम है। ये खिदमत, अब मैं वापस अपनी बात पे आता हूं जहां से शुरू हुआ था। ये खिदमत है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह। मुसब्बिहात से शुरू अल्लाह ने किया कि ख्याल करना, हम जब करते हैं तो बारिशें बरसा देते हैं, करते हैं तो बारिशें बरसा देते हैं, और फिर बारिशें जब बरसाते हैं तो हमारा फजल जब आता है, ज़ालिका फ़ज़्ल युती मन यशा, हमारी मर्जी है जिसको दे दें। वो काला हो, गोरा हो, तुम्हारी नजर में कमीना हो, तुम्हारी नजर में खबीस हो, तुम्हारी नजर में को हो, जब हमारी नजर पड़ती है फिर हम उसको अता भी करते हैं और उसको इसके काबिल भी बना देते हैं। अता भी करते हैं, इस काबिल भी बना देते हैं। हमारी नजर काफी है। अब सुनना जरा गौर से। फकीर का विसाल का आखिरी वक्त था। मुझे देखना, एक अनोखा वाक्य सुना रहा। फकीर के विसाल का आखिरी वक्त था, उनका आखिरी वक्त था। फरमान लगे, मेरी ये चीजें, मेरी पगड़ी, मेरी अबा, दो चीजें, मेरा लिबास, मेरा कशकोल, मेरा असा डंडा, मेरी जो बिछोना है, अपने खादिम से कहा इसकी गठड़ी बांधना, मेरी तदफीन के बाद, मेरे कफन दफन के बाद ताखीर ना करना, बस मेरी तदफीन के बाद इसकी गठड़ी बांधना, दरिया पे जाना, एक कश्ती मिलेगी, कश्ती में बैठ जाना, कश्ती जाके तुझे किनारे पे छोड़ेगी, एक बस्ती आएगी, उस बस्ती में पूछना इस नाम का बंदा है, और वो इस नाम का बंदा तुझे जिस हालत में मिले, जरा गौर से सुनिएगा, उसको जाके बस ये चीजें दे के तेरी जिम्मेदारी खत्म है। अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह से ताल्लुक बनाया, कलमा पढ़ा, चले गए, तदफीन हो गए। खादिम ने वो चीजें इकट्ठी की, इकट्ठी करके आगे गया, आगे कश्ती मिली, कश्ती में बैठे। मल्लाह ने पूछा कहां जाना है? उसने कहा इसका किनारा, उसने कहा फलां जगह बस्ती है। कह रहे हाँ वहां जाना है। पहुंचे, अब बस्ती है, किससे पूछूं, बस नाम याद था। पूछा इस नाम का कोई बंदा है? उसने शक्ल देखी, लोगों ने शबाहत देखी कि दुर्वेश, ज़ाहिर किसी दुर्वेश का खादिम था। उन्हें कहा नहीं, उन्हें नहीं, हजरत ने सही। आगे पूछा, उन्हें एक हिजड़ा तो है इस नाम का, बाकी इसका बंदा तो कोई इस बांदा ना। उसने कहा मुझे उसी के पास ले चलो। हजरत ने फरमाया था वो जिस हालत में हो उसको दे देना। हिजड़े के पास जब गए, उसकी उम्र ढली हुई थी, बूढ़ा था, लोग उससे नफरत करते थे। उसके पास जब गए तो उसने दरवाजा खोला तो परेशान था, वहशतनाक था, और कहा इंतजार कर रहा था। और उसको ये चीजें जब दी, उसने अपना सारा लिबास उतारा, ये लिबास पहना, ये सब पहनते ही वो वैसी उसकी कैफियत होगी जैसे मुर्शिद की कैफियत है। विलायत भी, इनायत भी, अता भी, तजल्लियात भी, कैफियत भी, वरूद भी,
सारी कैफियत वैसे हो गई, और ये बैठ गया, और ये उसके सामने सर झुका के, वो इसके सामने सर झुका के बैठा। इसके बाद इसने कहा शेख मुझे इजाजत है, तो उसकी बिल्कुल आवाज ऐसे हो गई। इसलिए फरमाया जो फनाफे शेख होता है 100% एक वक्त आता है उसकी शक्ल, लहजा, कैफियत सारी मुर्शिद की तरह हो जाती है। उसको असल में अता थी। ये निस्बत होती हैं, निस्बत तसव्वुफ में, सूफिया में निस्बतें होती हैं, निस्बतें इनेकासी भी होती है, बहुत सी निस्बतें हैं। उसको निस्बत मुंतकिल हुई उस लिबास, उस हुलिये से, और अगली ड्यूटी उसकी थी, और वो उसके बाद रिजालुल गैब में से हो गया, और उसकी अगली ड्यूटी शुरू हो गई। वो रिजाल खत्म हो गया, उस दुनिया से चला गया, उसका सारा लिबास उसके जिम्मे हुआ। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही, हम जिसको चाहे अता करते हैं। तुम्हारे इंतखाब अपने हैं, हमारे इंतखाब अपने हैं। तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुदी पसंद, मुझे खुदा पसंद। हमारी अपनी एक अदा है, हुक्म है, इंतखाब है, बेनियाजी है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा, हम उसको अता करते हैं जिसको हम चाह लेते हैं। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, कुरान की दूसरी आयत बयान की मैंने। अल्लाह चुनता है जिसको चाहे उसकी मंशा हो। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, हम जिसको चाहे चुन लेते हैं, हमारी मर्जी है। व यहदी इलैहि मन युनीब, हिदायत देते हैं उसको जो हमारी तरफ रुजू करता है। युनीब इनाबत से है, जो हमारी तरफ रुजू करता है, जो इस गम को अपना गम बनाता है, जो इस फिक्र को अपना फिक्र बनाता है, हम उसको फिर चुन लेते हैं। चाहे वो 1911 से हो, 2011 से हो, उसने अपने गम को गम नहीं बनाया, हम उसे नहीं चुनेंगे, हम उसका इंतखाब नहीं करेंगे। उसके अंदर गम लग जाए, फिक्र लग जाए, दर्द लग जाए, उसका हम इंतखाब कर लेंगे। वयहदी इलैहि मन युनीब, हम उसको हिदायत देंगे जिसके अंदर तलब होगी, तड़प होगी, जज्बा होगा, बेचैनी होगी, बेकली होगी, बेकरारी होगी। ये जो आपके अंदर है, घरों को छोड़ के निकले हैं, दर दर की ठोकरें हैं, दर दर का पानी है। वाह मौला, मजा आ गया तेरी मोहब्बतों के सफर में, तेरी अकीदतों के सफर में, तेरे जज्बों के सफर में, और इस आशिकाना सफर में। अल्लाह ने, यकीन जानिए, दिल में आपके चेहरे देखता हूं, आपके चेहरों पे सुकून भी है, सरूर भी है। ये उसके नाम की मोहब्बत का सफर है, ये उसके नाम के जज्बों का सफर है। अगर अल्लाह का फजल चाहते हैं और बहुत ज्यादा चाहते हैं, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़ल अज़ीम भी चाहते हैं कि उसके फजल इतना हो, मुसब्बिहात, बारिश इतनी 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 कि बस इंतहा हो जाए, तो फिर अपने अंदर इनाबत पैदा करें। और इनाबत कहते हैं तलब को, तड़प को। एक है बच बच के चलना। अच्छा जी, हमें फिर इजाजत है, हजरत आ रहे हैं कोई काम बता देंगे, हजरत आ रहे हैं कोई काम पूछ लेंगे, बच बच के जिंदगी चल पड़े। एक है इनाबत और तलब हो कि मैं पिस जाऊं, मेरी सफात और सलाहियतें अल्लाह तेरी मखलूक को खिलाने पिलाने में, उनकी खिदमत में और उनके जज्बों में लग जाए। एक जज्बा ये है, एक जज्बा बच के चलने का है। तू बचा बचा के न रख इसे, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, ये शिकस्ता हो तो अजीज तर, निगाहे आईना साज में। ये यूं तेरा वो एक आईना है, बचा कर रखता है। ये दिल का आईना वो है, ये जितना टूटेगा, ये जितना चोटें लगेंगी, ये जितना टूटेगा, ये जिसको जितनी चोटें लगेंगी, उसकी नजर में उतना कीमती होगा। बायज़ीज़ बुस्तामी से पूछना, सुनना जरा गौर से, आपको रोज अल्लाह का दीदार, आपको अल्लाह का दीदार कैसे होता है? कहा मुर्शिद की खिदमत में मैंने रहा, इबादत भी खिदमत भी की, और दिल पे लगी चोटें नागवारियों की, हर चोट को मैंने अल्लाह की मोहब्बत से सहा लिया
اور ہر چوٹ کے اندر اللہ کی تجلی منتقل ہوتی گئی. ایک وقت آیا دل اللہ کی آماج گاہ بن گیا. میں مومن کے دلوں میں رہتا ہوں، اس دل میں رہتا ہے. مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دلوں میں ڈھونڈنا. وہ دل ٹکڑے ہوتے، چوٹیں لگتے لگتے ناگواریوں کی، دل میں نور بھر گیا. جب دل میں نور بھر گیا وہ دل اللہ کی محبت کا مرکز بن گیا اور اللہ کی تجلیوں کا مرکز بن گیا. اور کہا کہ اب وہ وہاں تو خود پھر اللہ ہے نا، اب میں جب جھانکتا ہوں تو مجھے اللہ ہی نظر آتا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، مجھے اللہ نظر آتا ہے. مسبحات سبح للہ یسبح للہ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. انابت نہیں ہے. ایک صاحب مجھ سے، میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ کے علاقے میں تسبیح خانے کی خدمت، لوگوں کو اللہ اللہ کہنے لگا، ایک دفعہ آپ چکر لگا لیں. میں نے کہا میں 70 دفعہ چکر لگا لوں کچھ نہیں ہوگا. جب تک انابت پیدا نہیں ہوگی، بے چینی نہیں ہوگی، بے قراری نہیں ہوگی. ایک اکیلا دیوانہ کافی ہے. کہاں حویلی سے نکلا، لاہور روٹی تلاش کرنے نہیں نکلا تھا، کہاں حویلی سے نکلا پاگل دیوانہ، یہاں آیا اور آ کے بس جوت جگا دی. اور اللہ نے آپ جیسے عاشق مجھے ملا دیے، آپ جیسے دیوانے ملا دیے، آپ جیسے مخلص، آپ جیسے سچے طالب، سچی طلب رکھنے والے، سچے قدم اٹھوانے والے مجھے ملا دیے. میں جب یہ دیکھتا ہوں ہجوم کے ہجوم، میں کہتا ہوں تو آج ویسے ہی تنہا ہے، تو آئندہ بھی تنہا ہوگا اور قبر میں بھی تنہا ہوگا، پر یہ ہجوم کبھی تیری قبر پہ آئے گا. اور آ کے کہے گا مولا اس کی مغفرت کر، اس پہ رحم کر، اس نے ہمیں شرک اور بدعت اور تیرے غیر کے رستے نہیں دکھائے تھے، اس نے تیرے اور تیرے کملی والی کی چوکٹ در مصطفیٰ کے رستے دکھائے تھے. اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ ہدایت پہ رکھے، اللہ اہدنا الصراط المستقیم پہ رکھے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. انابت اس کے فضل کو لینا ہے، اس کے کرم کو لینا ہے، اس کی عطا کو لینا ہے. اور پھر اللہ ایسے لوگوں کی دولت، رزق، عزت، صحت، زندگی، پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عبادت اور خدمت کے دوران اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اللہ ان کی ایک ایک بات کو فرشتوں کو نوٹ کرواتا ہے، کہتا ہے لکھ کے رکھو، ان کی ایک ایک لفظ قبول ہے، قبول ہے، قبول، ہاں قبول ہے. پھر انہیں زیادہ ہاتھ نہیں اٹھانے پڑتے. اللہ کہتا ہے قبول ہے، مقبول ہے، محبوب ہے، مبرور ہے. یہ سفر زندگی کا آپ نے شروع کیا ہے اور آپ وہ خوش قسمت ہیں. یہ زندگی کا سفر آپ نے شروع کیا ہے اور آپ وہ خوش قسمت ہیں. اس سفر کو رواں دواں رکھیں جب تک زندگی ہے. جب زندگی کے موڑ کی ہچکی ختم ہو جائے پھر اس کی تقدیر ہے، واللہ غالب علی امرہ، تقدیر غالب ہے. اس سفر کو رواں دواں رکھیں. بڑے موڑ آئیں گے، لوگ بھی کہیں گے، من بھی کہے گا، زمانہ بھی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملیں گی. سنتے رہنا، سہتے رہنا. مقابلہ، مار کٹائی، جلاؤ گھیراؤ، مناظرے، مجاہدے، مباہلے، مجاہدے ہیں، مباہلے، یہ ہمارے مزاجوں میں نہیں ہیں، ہمارے مزاجوں میں نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو ایک عزم دیا ہے، سچا جذبہ دیا ہے. اس عزم کے ساتھ رمضان کے آخری ایام ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے. کہیں قیمتی بنانا ہے اور قیمتی بنانا. ایک ایک لمحے کو. رات میں آیا 12 بجے کے قریب، اپنے سارے مشوروں سے فارغ ہو کے، ذمہ داریاں سے فارغ ہو کے میں سارا دیکھا، مجھ میں سو رہے ہیں، برآمدے میں، صحن میں، اوپر سو رہے ہیں. میں کہ واہ کریم، تیرے پردیسی تھکے ہارے سو گئے صبح کے انتظار میں، اور صبح مسبحات کے لیے پھر کھڑے ہوں گے، پھر تیرے ساتھ راز و نیاز ہوگا. میں کل گیا وہاں تبرکات کے کمرے میں،
मैंने देखा कोई सजदे में है, कोई तस्बीह में है, कोई दरूद में है, कोई उसकी यादों में है, और तबरुकात की छाँव में बरकत का रास्ता मिल गया। क्या तबरुकात हैं, उनकी छाँव में बैठे हुए हैं। जहाँ एक एक लम्हे को तरसते थे, अगले कहते थे भाई आप तशरीफ ले जाएं, औरों को मौका दें। रमज़ान की घड़ियाँ देखें, आपकी खुशकिस्मतियाँ देखें, अल्लाह ने तबरुकात का कमरा खुलवा दिया। कहा बैठो, जी भर के इन तबरुकात की बरकतों को ले लो, अपने मन के तन तन रुएं रुएं में इन तबरुकात के नूर को जज्ब कर लो। अल्लाह मुझे आपको तलब दे दे, तड़प दे दे, और सच्चा जज्बा दे दे, और तलब और सच्चे जज्बे वाला इंशाल्लाह झोलियां भर के जाता है, बहारें लेके जाता है। कभी देर हो जाती, अल्लाह आजमाता है कि बंदा कच्चा है या पक्का है। कभी ना लोगों की बातों में आना कि क्या मिला, इतने अरसे से जा रहे हैं, क्या बना। यही बात बिलाल से कहते थे, बिलाल फलां के पास गए तो लोगों को मालदार हो गए, तू तो आया कमली वाले की गुलामी में, तू तो और गुलाम बन गया, तुझे घसीटा जा रहा है, तुझे मारा जा रहा है, तुझे जलील किया जा रहा है। पर एक वक्त आया, हाय हाय, एक वक्त आया, बिलाल बिलाल थे। कहां चले गए थे मदीना छोड़कर? मैं दिमश्क गया, दिमश्क गया। वाह बिलाल वाह। आते हैं, बिलाली कुर्बानियां आती हैं, बस सहते रहें और मंजिल को ना छोड़ें। एक वक्त आएगा दुनिया एतराज करने वाली कहेगी हम गलत थे, ये ठीक था, हम गलत थे, ये ठीक था। मैं दिमश्क गया हूं। वाह बिलाल वाह, क्या नूर है तेरा, क्या सरूर है तेरा। तो जज्बे हमारे बढ़ते चले जाएं। क्या ख्याल है? बोलें। जज्बे जज्बे और जवान होते चले जाएं। क्यों? अय्याम बाकी थोड़े हैं। आज कितना रोजा है? 24 खत्म हो गए, बस आया और गया। 24 खत्म हो गए, बाकी 6 रोजे हैं। जज्बे बढ़ते जाएं, जिंदगियां संवरती जाएं, और नस्लों के लिए रेस की गठड़ी बांध अपने घरों को जाएं, और नस्लें खुशहाल हो जाएं। रूहानी दुनिया में भी, आबाद की दुनिया भी। उठ यार फरीद थी शादवल, उठ यार फरीद थी शादवल, मुंह झांको ना कर यादवल, ए झोंका थिसन आबादवल। तू क्यों मायूस होता है, तू क्यों अफसुर्दा होता है? तेरे घर की दुनिया फिर आबाद, फिर शाद होगी। उठ यार फरीद थी शादवल, मुंह झांको ना कर यादवल। मुंह झांक कहते हैं उदासियां, मुंह झांको ना कर यादवल, ए झोंका थिसन आबादवल। ये घर, ये तेरे डेरे फिर से आबाद होंगे। दरिया न वांदे सदा हिक मणि, एक वक्त आए दरिया भी अपने रुख बदल देते हैं। एक वक्त ऐसा आता है दरियाओं के रुख भी बदल जाते हैं। क्या तेरी किस्मत और तकदीर, तेरे बख्त और नसीब के रुख नहीं बदलेंगे? ना मायूस हुआ कर। इन जज्बों को लेके चलेंगे हैं, या थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर कहेंगे कि हमारे साथ हमारे ये हो गया, लिहाजा न जा मस्जिद, न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूदे, चल भाई जा। नहीं नहीं नहीं, इंशाअल्लाह हम जज्बों के सफर में चले हैं और जज्बों को लेके चलेंगे, और जिंदगी के सफर में इंशाअल्लाह अल्लाह से एक दुआ करते रहेंगे, अल्लाह अपनी तस्बीह खाने की निस्बतों से महरूम न करना। मुझे भी, मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप भी और मेरी नस्लें भी अल्लाह महरूम न करना। अल्लाह तेरे पास करोड़ों अरबों ऐसे शेखुल वज़ाइफ तारिक हैं, खरबों खरबों तारिक हैं, बस तेरी मेहरबानी मुझसे काम ले ले। हर बंदा ये कहे कि तेरी मेहरबानी है, मुझसे काम ले ले, और मुझे निस्बतों से जोड़े रख, जोड़े रख। कोई बदगुमानी, शक, वसवसा, कोई किसी जालिम की कानों में कही हुई बात ऐसा ना हो। मुझे इन जज्बों से महरूम न कर दे, मुझे निस्बतों से महरूम न कर दे। अल्लाह पाक हमारी हाज़री को कबूल करे। आज की रात बड़ी ताकतवर रात है, और आज की रात में हैरत अंगेज तौर पे जो है वो बहुत ताकतवर, आज की 25वीं रात
बरकती नोट की तकसीम, दम वाले तेल पानी की तकसीम, झाड़ू वाला अमल। ओहो, आज की रात बहुत ज़बरदस्त रात है, और आज की रात में ही लक़द जाकुम सूरत तौबा का जो तावीज़ है, आप 3 तावीज़ लिखेंगे और बहुत खुशू से, बहुत ध्यान से, जल्दी नहीं करनी, और डूब के अल्लाह की तरफ तवज्जो करके दरूद शरीफ पढ़ के, लक़द जाकुम आती है तो वो पढ़ें, वरना दरूद शरीफ पढ़ते हुए। और जो बैरून मुल्क के अफराद हैं वो भी 3 ही लिखेंगे। आप 3 लिखेंगे, एक मुझे दे जाएंगे। दूसरे लफ्जों में आपने इस्तकबालिया पे जमा कराना है और मैंने उस पे अमल करना है और बांधना है। और जो बैरून मुल्क वाले हैं वो तीनों अपने पास रखेंगे, वो तीनों अपने पास रखेंगे। एक जो है दरख्त पे, किसी ग्रिल पे कहीं जगह लटकाएंगे टेपिंग करके महफूज बारिश से, पानी से, और दूसरा घर में लटकाएंगे, और तीसरा यहाँ दे के जाएंगे। और जो बैरून मुल्क वाले अफराद हैं वो तीनों अपने पास रखेंगे। तीनों जो है 2 घर में लटकाएंगे, 1 दरख्त या ग्रिल पे। बैरून मुल्क के जितने हजरात हैं, इंशाल्लाह आज ये नक्श का अमल भी होगा और तावीज़ भी होगा। आज शाम आप इंशाल्लाह फारिग होके लिखेंगे, खुद लिखेंगे। कागज भी मिल रख दिया इस्तकबालिया पे, और कागज भी रख दिया, तरीका भी रख दिया। इसकी फोटो कॉपी नहीं है, ख्याल करना, फोटो स्टेट नहीं है, हाथ से लिखना है, रोशनाई से लिखना है, दर्द के साथ, जज्बे के साथ। और आपको अर्ज किया है आखिरी अशरे में, आपका कोई आजमूदा अमल, तजर्बा शुदा अमल, लग जाएं उस पे, डूब जाएं, तस्बीह खाने के लिए भी, अबकरी के लिए भी, मेरी और मेरी नस्लों के लिए। और अपने आखिरी अशरे की जो आजमूदा तजर्बे, कोई नक्श, कोई तावीज़ जिन हजरात ने नहीं लिखा, बहुत तफसील से लिखे। मुझे तहरीरें मिल रही हैं, उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी थी, मिल रही हैं, उसको भी लिखते चले जाएं। इंशाअल्लाह 27वीं आ रही है, और फिर अगली चीज़ें, नेमतें आ रही हैं, अगली सादतें आ रही हैं इंशाअल्लाह ताला। बंदिश तोड़ लाहौती अमल है, और बहुत दर्द की कैफियतों के साथ अल्लाह को फरियादें कर कर के, मौला इस जिंदगी की, इस रूहानियत की बंदिशें तोड़ दे। मेरे जज्बे बंधे हुए हैं अल्लाह, मेरे दिल बंधा हुआ है अल्लाह, मेरी आंखें जहां देखती हैं ना, वो नहीं देखनी वहां ने वहां, मैंने यहाँ तूने दिखानी है वहां, मेरी हर चीज बंधी हुई है। तू करम करके करम कर दे, तू फजल कर दे, तू रहम कर दे। अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या अल्लाहुम्मा Allahumma kafa ya insan, Allahumma hamim insin ka, Allahumma kafa ya insan, Allahumma hamim insin ka, Allahumma kafa ya insan, Allahumma hamim insin ka, Allahumma kafa ya, Allahumma hamim insin ka, Allahumma kafa ya insan, 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 Allahumma hamim insin ka। अल्लाह का जिक्र है, सुल्तानुल अज़कार है, मुराकबा की इनफिरादी कोशिश भी करते रहें, और दुआ है पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
اللہ اللہ آمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون سبحان ربک رب العزت عما یصفون سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والسلام علی المرسلین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین 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 برحمتک